1 luk, 1 češnjak, 250 g brokule. Prstohvat soli, ne više od toga. 500 g krumpira, oguliti i narezati na četvrtine. Na srednje jakoj vatri kuhati svega 10 minuta, ne dulje od toga. Ugasiti i držati poklopljeno u vrućoj vodi do upotrebe. Tavu dobro ugrijati pa dodati ekstra djevičansko maslinovo ulje. Pirjeti 7-8 minuta na srednje jakoj vatri. Dodati 2,5 decilitra vode od krumpira, pa kuhati poklopljeno uz povremeno miješanje oko 10 minuta. Ugasiti i pasirati. Ako nemate štapni mikser, 2 decilitra vrhnje za kuhanje. Malo muškatnog oraščića ako imate, papar, prstohvat soli. Čim zakuha, miješati par minuta da se sve dobro sjedini. Ugasiti i ostaviti poklopljeno do upotrebe. Na vruću tavu dodati ekstra djevičansko maslinovo ulje. Odmrznuti fileti crnog bakalara dobro osušiti. Dodajte i malo ružmarina ako ga imate pri ruci. Pržiti 2 minute sa jedne strane. Okrenuti i dodati krupnu morsku sol. Ako slučajno imate, dodajte dimljenu morsku sol, odličan je okus. 2 minute s druge strane. Malo maslaca, oko 20 g. Malo peršina. Miješati svega minutu 2, pripazite da se ne raspadne. Zagrijati i poslužiti. Limun i još malo peršina. Ispod videa u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.